Welcome, sir. Come in. Wait. तुम घर कोठी तमरा ढेଙ୍କାନାଳ को जॉब ପାଇଁ ଆସିଛ ତମେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର କରିବା ତୁମ ହାଇଟ୍ କେତେ ଅଛି ଜାଣିଛ तो आस 5 फुट 5 इंच अधे वाला वेट मशीन देखियो केते 5 फुट 9 इंच आस बस चलो बस tempo देखना बस दस सुनो ये तुम ना कौन तुम ना सुनो भुवनेश्वर आमर हॉस्पिटल अच्छी अपार्टमेंट अच्छी शॉपिंग मॉल अच्छी कंपनी अच्छी शोरूम अच्छी है ये विभिन्न जगार अच्छी विभिन्न जगार विभिन्न प्रकार दरमा रोचे है तुम कौट करा चाहो हॉस्पिटल ठीक अच्छे हॉस्पिटल तुमको देदेबा आम आम ड्रेस अच्छी ड्रेस पिंधे तुमको देखिए आस काम विषय किसी जना अच्छी फास्ट चलो तुमको टे काम विषय बुझे दबा ट्रेनिंग टे दबा है चलो बाहर चलो बाहर तो चिंता रहलो कथा बात रहलो इधर पछ बटे करो काम करो जेतरे सावधान तो आसीबा ए विश्राम रे अच्छे सावधान आसे देखो म कोन ए बाहागर उठेली ए उठेली मोचेली ए 90 डिग्री हैला तारे पके हैला हैला जे तो म विश्राम रे अछि हैला देखो म सावधान के जाय इंग्लिश भी पाद जब भी छाड़ी जाओ गोई छिटा मिसी के जीरो मतलब इंग्लिश भी जा ए एस हैला ताकू कहंती सावधान कर सावधान से माने हाथ मुठा करिवो छाती खोलिकी बाहर मेघा सामने माने सामना को बनेबो मु मान गोटे कथा कहले से भी कुछ कहले त मुंड बुलेबनी कान दबो मुह सीधा हैला ए बुढ़ाई दे दियो ताकू कहंती सावधान कर जेतने सावधान विश्राम आसो हाथ छाड़द गोड़ा आगे गला लोचेल पकड़ है पचुला ताकि कहते विश्राम सावधान है कमी है गोड़ा आगे गला लोचेल कहते विश्राम सावधान जिते साल्यूट करा सावधान अच्छे हाथ खोल बाहर है बाहना तो निजे आनिकी लगे 5टा आंगुठी एकत्र रही जॉइन सर कौन जॉइन सर है लगे सारा पर जॉइन कर जॉइन सर पार्टी सर हाथ मुठा कर यही पटे 7 बटन कर आनिक निजे परिचालन कर विश्राम एति काम है एमती तू कहीं हाथ पचार सावधान विश्राम सावधान विश्राम सावधान सामने सौ क्यों इतना दो तुम क्या तुम दो जल सर दो सामने सौ अटेंड करो सामने सौ विश्राम
ସାର୍ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସେଟା ଶୁଣିବ ତାପରେ କାମ କରିବ। ଏ ନ ଶୁଣି କାମ ସବୁ ଭୁଲଭାଲ ହେବ। ପ୍ରଥମେ ସିକ୍ୟୁରିଟିର କାମ ହେଲା ନିଜର ସୁରକ୍ଷା ନେବା, ମାଲିକର ଧନ ଆଉ ଜୀବନ ସୁରକ୍ଷାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା। ମାନେ ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ କରିବା, ଗୋଟେ ଭୟମୁକ୍ତ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଲା ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ କାମ କରୁଛେ, କିଏ ଗୋଟେ ଆସିବ ସେଠିକି, ତାକୁ ଅଟକେଇବା, ତାକୁ ପଚାରିବା, ତାପରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା, ଛାଡ଼ିବା। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଯେଉଁ ପଚାରିବ ସେତେବେଳେ ତୁମ ପାଟିରେ ଥିବ ସାରେ, ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ, ଏଇ ତିନିଟା ୱାର୍ଡ଼ ଥିବ। ଯଦି ଏଇଟା ଥିବ ତାହେଲେ ତୁମକୁ କେହି ଅଭଦ୍ରାମ ବୋଲି କହିପାରିବେ, ଗୋଟେ ସଂସ୍କାର ବୋଲି କହିବେ। ତାପରେ କାମ ହେଲା ଆମେ ଯେଉଁ ଡ୍ରେସ୍ଟା ପିନ୍ଧୁଛେ ଏଇଟା ପ୍ରପର୍ ୱେରେ ପିନ୍ଧିବା ଦରକାର। ଶୈଳୀ ହେଲା, ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ଥିବ, ବୁଟ୍ ପୋଛା ଥିବ, ଟାଏ ମରା ହେଇଥିବ, କ୍ୟାପ୍ ଠିକ୍ ସିଧା ଲାଗିଥିବ, ହେଲା, ଲାଇନର୍ ଥିବ, ହୁଇସିଲ୍ ପାଖରେ ଥିବ, ହେଲା। ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରପର୍ ୱେରେ ଯଦି ଥିବ ଜଣେ ବାହାର ଲୋକ ଦେଖିଲେ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆକୁ କହନ୍ତି ଏ ଯେଉଁ ଡ୍ରେସ୍ଟାକୁ ଟର୍ନ ଆଉଟ୍। ମାନେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ତୁମ ଭିତରେ ତଫାତ୍, କାରଣ ତୁମେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ଶାଳୀନତା ଅଛି। ବାହାର ଲୋକ ପାଟିରେ ଯାହା କହିଦେବ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗାଁ ଯଦି କହିବ ତାକୁ ଅମଣିଷ କୁହାଯିବ, ହେଲା। ସଦାବେଳେ ଆମେ ଶାଳୀନତା ଭିତରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା, ଅନ୍ୟକୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ସାର୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଡ୍ୟୁଟି ସମୟରେ ଆମେ ମୋବାଇଲ କେଚିବା ନାହିଁ, ବସିବା ନାହିଁ। ଯଦି ବା ବସି ପଡ଼ିଛ ସାର୍ ଆସିଲେ ଯଦି ମୁଣ୍ଡରେ କ୍ୟାପ୍ ଅଛି ଜୟ ସାର୍ କରିବ, ହେଲା। ଯଦି କ୍ୟାପ୍ ନାହିଁ ଜୟ ସାର୍ କରିବ, ହେଲା। ଏଇଟା ଏଇଥିରୁ ଚଳିବ। ଆଉ ସଦାବେଳେ ସିନିୟର ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା, ସମ୍ମାନ ଦେଲେ ଭକ୍ତି ପାଇବ, ହେଲା। ସାବାନ ବିଷମ ସାବାନ ବିଷମ ସାବାନ ସାमने सौ Join sir. डाउन सामने सौ Join sir. kamu tekan विषम